ভাব বুঝবা পারে হে, ভাব বুঝবা পারে হে, এ পারে হে ভাব বুঝবা পারে হে, ওটাই মো পারে হে বুঝবা, ভাব বুঝবা পারে হে, ভাবক ভাবক ভাবে হে, তো বুঝবা পারে হে, ভাব বুঝবা পারে হে, সব কিছু ভাবচ্ছে, সব কিছু ভাবচ্ছে, তো ভাব বুঝবা পারে হে। এবার ভাবকে ভাবকে কেউ নারাজ করেছে, ভাবক নারাজ করিয়া, ভাবকে কেউ নারাজ করেছে, তো নারাজের ভাব বুঝতে পারছে, নারাজের ভাব বুঝতে পারছে, ভাব বুঝতে পারবার আওয়াজ হচ্ছে। এবার ভাবকে কেউ খুশি করেছে, খুশির ভাব ভাব বুঝতে পারছে, ভাব বুঝতে পারবার আওয়াজ হচ্ছে। এবার ভাবকে কে নারাজ করেছে, ভাবকে কে নারাজ করেছে, ভাবককে নারাজ করিয়া, এই নারাজ যেগুলা ভাবের নিষেধ, নিষেধের যারা কথা কছে, যেগুলা কলে জুলুম, জুলুমের হিসাবে হচ্ছে এই যে নিষেধের পাঠ করে, ধর্মগাথা, আল্লাহ আকবার প্রচার করে, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ কথা কছে, আল্লাহ আকবার, এইসব ধর্ম হিসাবে নবী, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গাথা, মানে আল্লাহ গাথা, ধর্মগাথা হচ্ছে কৃষ্ণ গাথা, ধর্মগাথা আল্লাহ ভাব হচ্ছে, এরা যারা করে এরা কি ভাবক কী করে নারাজ, এবার নারাজ করে, তো নারাজের ভাব পারে বুঝবা, ভাব বুঝবা পারে হ্যাঁ, ভাব হচ্ছে ভাবেরে কহছে, ভাব কথায় কহছে, ভাষা যার যে ভাষা, যে কোনো ভাষায় কথা কহছে। এবার ধর্ম, ধর্ম হিসাবের ভাব হচ্ছে কথার, তো কী ভাব হচ্ছে আল্লাহ ভাব হচ্ছে, তো ওগুলাই হচ্ছে আল্লাহ কথা, যে কোনো ভাষায় কথা কচ্ছে, ধর্ম ভাব হচ্ছে, তো আল্লাহ ভাব হচ্ছে, তো এগুলা কথা করলে কি ভাব নারাজ হচ্ছে, তো ভাবক নারাজ করে, তো নারাজের ভাব হচ্ছে। এবার হামেশার কহে ভাবক যারা নারাজ করিয়া, তো হামেশার কহে নারাজ করবার ভাব হচ্ছে, ভাব বুঝবা পারে, নারাজ করবার ভাব বুঝবা পারে, ভাব বুঝবা পারে। এবার হামেশার জন্য কই ভাবক খুশি করিয়া, তো ভাব ওই বুঝবা পারে, হামেশার জন্য খুশি করিয়া, খুশিরে ভাব বুঝবা পারে, তো ভাব বুঝবা পারে। ওইটা নিষেধ, ভাবের নিষেধ মানব তে মুসলমান, মুসলমান এই মানব, মানব ভাবের নিষেধ মানব তে মুসলমান, ভাবের নিষেধ মানব, মানবার হিসাব হচ্ছে এই আল্লাহ কথা কোবানি হবে, এই না মাঝ 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 ভার হচ্ছে মধ্য বীজ মাঝ, এই যে না মাঝ, তো মাঝ ভার হচ্ছে ভাবের কি ভার হচ্ছে মাঝ ভার, তো মাঝত ভার হচ্ছে। এবার ভারের ভাব কি করছে না হচ্ছে, হা করলেও না হচ্ছে, না করলেও না হচ্ছে, মানে ভাবটা নি হচ্ছে ওই আল্লাহ হয়ে যা ভাব, তো ওই জন্য আল্লাহ কথা কোয়া নিষেধ। এবার আল্লাহ কথা হচ্ছে ধর্মগাথা, ওই ধর্মগাথা, তো তবা, তবার হিসাবের হিন্দু হিসাবের, এই হিন্দু হিসাবে মুসলমান, তবার মুসলমান হিন্দু হিসাবের, তো ভাবের নিষেধ মানব তে মুসলমান। আর যারা এই ধর্ম পাঠ করে, নিয়ম তরিকাতে প্রচার করে, টিভি মোবাইলত এই ধর্মগাথা ধ্যান করছে, ধ্যান সে শুন, তারা নিজের সমাধান চাহাছে, তো নিজের সমাধান চাচ্ছে, নিজকভাবে নিজের হিসাবে কহছে, নিজের নিজের চিন্তা করে, निज को खुद को सोचता है, खुद का प्रचार कर रहा है, ध्यान कहता है, मंदिर कहता है, मन मंदिर, लिंग, आत्मा, ये माँ कहता है, रब रब कहता है, रब ये सब कहता है, असर कहता है, असर का तो जुलूम कर रहा है, हरामी हमेशा के लिए एक हरामी है सारे असर का, ये असर के वजह से इंतकाल भी हो जाता है, ये असर के वजह से
असर कराता है तो क्या हो जाता है, इंतकाल भी हो जाती है। ये असर का क्या भाव होता है? ये माज भार का भाव क्या करे? ना होता है। तो जो लोग कह रहा है तो नाराज, तो हमेशा के लिए नाराज किया है भाव को, तो हमेशा के नाराज किया है, उस हिसाब का ही भाव समझने को परे है, भाव समझने को परे है। और हमेशा के लिए किसी ने खुश किया है भाव को, तो वही भाव समझने को परे है। तो निषेध मान के ही हो सकता है। और नाराज किया है, अब नाराज करने का तो बहुत है, हर वक्त सुन पाते हैं नाराज भाव को नाराज करता है। ये ना होता है, माज भार होता है, मिडिल बैलेंस होता है, मिडिल बैलेंस दिस भाव क्या होता है? मिडिल बैलेंस भाव होता है, भाव दिस बैलेंस हो रहा है, मिडिल माज भार होता है। तो माज भार का क्या? भाव का भार होता है। भाव क्या कह रहा है? ना हो रहा है, हा कहने से भी ना हो रहा है, भाव हो रहा है तो ना, हा कहने से भी ना हो रहा है, ना कहने से भी वही भाव ना का ही हो रहा है, हा भाव नहीं हो रहा है। तो नाराज ये धर्म प्रचार का कथा, ये सब कथा टू काउंट करने का, बास्टेड पर्सन, हरामी बास्टेड, ये सब कर रहा है। तूफान झड़ तूफान करा रहा है, हर वक्त याद करता है, खुद का याद कराता है, खुद का याद कराता है, तो खुद का समाधान चाहता है इस तरह। तो ये भाव को नाराज किया है हमेशा के लिए, जितनों ने किया है, तो वही उस हिसाब का ही नाराज का भाव समझने को परे है, समझने को भाव समझने को पढ़ने का आवाज़ हो रहा है, भाव पे ही है हर कोई। तो भाव বুঝতে পারছে, सब किछु भाव दिस आछे, तो भाव बुझते पारछे, भाव समझने को पारे है। जिसने जो किया है भाव का, भाव को नाराज किया है, तो नाराज का भाव समझने को पारे है। खुश किया है भाव को, तो खुश करने का भाव समझने को पारे है। तो हमेशा के लिए किया है, तो उस हिसाब का नाराज, किसी ने नाराज किया है, किसी ने भाव को खुश किया है, तो ही भाव समझने को पारे है। भाव समझने को पारने का ये आवाज़ हो रहा है, भाव पे ही है, भाव का आवाज़ हो रहा है, होते से हो रही है। धन्यवाद, धन्यवाद।